Happy Sabbath mga igsoon. Sabat. Kung ano yan kakaroon sa pag sayaw sa aming balita. Paghatag ko mga kamaturan nato sa ato mga silingan, mga higala, uban na. Ang atong pagkakalimutan ang promote sa pagkakusakan nato ng kita magmadasigong sa pag sayaw sa aming balita nato sa ato mga ibigan. Ang uluhan ng pagbasahon ang ibang o kining mayong balita may tungod sa ginhalian igawan ngadto sa tibuok nga kalibutan ingon nga pamatuan ngadto sa tanang kanisuran unya moabot na ang katapusan. Mga igsoon, kinali ang mga trahedya karon na ato na sinati pinagi sa mga lino, mga bagyo, mga gubat, di pa ni mao ang katapusan sa panahon. Kini mga signalan, timay ang kayang pagpahinundog kanatuntanan niya ang katapusan sa kapanahonan, dili pa mao. Kundi ato sa isanyaw ang atong pagpamatuon ngadto sa atong palibot sa tibok daw sa yuta. Kahit kung kana mulukog na tibok sa daw sa yuta, kana adulo na ang pagbalik. O kana yung timailhan sa iya adulo na pagbalik. Nga mukailang na sa tibok daw sa yuta ang maong pagwali sa may balita. Sa isip kabahin sa usa ka henerasyon nga tao-tao nga walay social media ako nagpadayon sa pagkaingala sa paagi ng ito kalibutan maabot sa paghikap sa sakat tubukan samtang ang among ministeryo nagtubo ako masusihon na nagpangita kung diin sa universidad ang mga tao nagtanaw sa among mga video. Hindi usa ka may nuklogong nga higayon dalihan nga nagkonsulta sa among mga host sa programa. Nakita nako ang usa ka mapa sa kalibutan nga adunay mga dapit sa among tigpaminamaw ipakita sa mga kulor sa asur. Ako nakugan sa pagpakita nga ang mga dapit sa asur minukop sa tibuok kalibutan. Ang iyo 24-14 diha-diha dayon na misantok sa akong una. Si Jesus nagpakinaw sa kinatibukan ang termino nga magpaabot sa lisod nga mga panahon dapit ang dinig nga Mesiyas o propeta. Iyon man sa ang mga gubat, mga uniho sa mga gubat nga mabuhian, nga mga pagbuhi, pagdumot, mga gutom, mga linog o pagkadagdag. Mateo 24:12, kini nga mabutang daw sama na sa ato inadlaw nga balita. Dili ka umodin ang uban salaan, ang uban madaminas o ang ugma sa daghan mabugnaw. Apan sa sagingon nga kini pa ang katapusan. Ang maayong balita dapat pa kaysa dili maayong balita. Kung hindi maayong balita may tungkol sa kinarian ng kawali ngadto sa tibuok nga kalibutan ingon nga pagpamatuod ngadto sa tanang kanasuran o kunya moabot
inaning mga tinulungan na dili pa ang katapusan nga nagpasiugdan na ang upat, mga gutom o mga rilog dili magpahinabo sa katapusan. Apan ang akong katumanan sa kamanduan sa Ebanghelyo mao ang pagpahindo pahinabo ang ilabdom sa proklamasyon kinaw nga gihulagway sa magtulong na sa tibuok kalibutan. Kini ang literal nga nagpasabot sa tanang Pinoyanan nga ang itutukan sa pagwali mao ang Ebanghelyo. Tanawa ang pinadaya katusay ang tulong nga gihubad nga Ebanghelyo maayong balita gamit sa sirkular nga paagi ingon nga ang singgit sa kadaugan nga gidala sa mga mensahero gikan sa nagat sa panggubatan. Kita kinahanglan nga magmantala sa kadaugan ni Jesus patos sa litan. Ang iyang kamaton na agi sa iyang hintig nga kinabuhi, kamatayon o pagkabanha o sa ang uluhan nini nga ito na libro na manataugon sa sama ka-importante sa mga ilhanan sa katapusan. Dili angay nga mahimong na atong inawikan. Mga proklamasyon ng Ebanghelyo ni Kristo mao ang sentro sa atong misyon. Inaot na ang sakripisyo ni Jesus igawali sa tanan nga nasura unya maabot ang katapusan. Ining tanan mga isuol nga napakit ini pagpadasig sa katapusan ato nga ang kamatuoran ato yung isulti sa ato mga silingan nga isuol mga igal ana ako ijuday na ipamit sa ato space sa akong pag-drive sa lupa. Kauban mo si Intergani. Panahon ko nga nagsimba sa hindi maglalito sa isip ato. Nga hindi ko drive niya huwag ko makailis. Ngunit sukot ko pulit. Niya natingala ang ato mga pasahit ko kayo. I-drive ko na ang atong sinina ng isuot, di man pang-drive. Ingat ko sa kapag-ano sa opinion niya. Thank unsa man niya ka nga mura makapastor, pumili ko. Kuan na ko, usa ko kayo dir sa mga simbahan. Unsa man niya, ano mo sa simbahan? Mo ba? Kanya, naman mga aktivista Sabado may imong simpa, amo, Domingo man, iko kanado. Ang balaod sa akong Ginoo umanay ang mga minasunod. Kung kanang inyong minasunod, balaod na sa tao. Kaya nagbanghin sa unang mapanahon, ikat sa adlang Sabado na Domingo, katos impretor to sa Ginoo tao. Ang kanang Sabado, umanay tinunuan sa akong Ginoo. Nga nagabantay sa naon ang adlaw ng sa ikaw nung nagabuhat sa tanang buhat o ang ikapito iyang ipahulayan iyang ipanalanginan o ipalaan busa kami nagabantay sa adlaw Sabado mo ka na nagasunod sa tinuwahan ng Jesus. Muna nga makaingon ka nga nganong Sabado kami inuna nga ang tinunod nga istorya. Isang makita mo sa kalendaryo ang adlaw Sabado ikapito. Anak sa ubang mga ito, ang kita niyo nga ang ikapito yun ang Sabado. Isang naman mo nga, dili pa mo tawag pabitan. Ito daw, naaba kay Bible. Ingon siya, na, ito ang iyong pangutana, matubang na din sa Bible. Ulitin sa ipalay, inyong basahon ang inyong sisisi, anahin mo kita kung sa ang inyong ipangutana. Nya kay mo kanaon to siya sa tuan na tabok sapa. Ang among istorya ni kaluno na sa tabok sapa.
isa. Ano na po po balitay? Kung maulan ko ha, libiti ko sila di kasahan. Kaya matubag ko pumunta. O bukas pa, basahan. Pamira lang suman. Basa. Anha makita niyo ang tanang mga pagpuntanan na gubuhin mo na unsak tinoon. Anha niya ang bubong. Muna natapos ang istorya. Ito ang ito. Hindi pa tayo pusunahan. Muna nga, ining mga pasahero nato na iusahay mo puti-puti. Pumunta na ato sa tuwa ko nito. Naiuban nga, tanaman, di mamutanan. Pero naiuban nga, mamutanan yun. Muna nga, uwatay katubag na may mga botal ta. Pagpunta kay tubag at yun, ugtugaan sa matuod, sumasata. Kaya ang sa matuodan, may gayon sa wala, basta imong ikasulti na sa kanila. Ang laan ni Espiritu